نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا سلام تخاتلتي نبات ميديا كما يكنيهم كما يالهم أبا زلهم سلام تعنان نعوهم يكون نابلنا نلومون كم تلموت استفلالية حصة الزلوم مدبات كلنا شير لايك سبسكرايب ناقبرنا دما نزي يوتيوب channel لا بمعباي كل زكاة لنا نقبر دقيبنا دقاقيبنا نتسوع بغتا نابتلومي عدالينا يزلنا مدب كنبلنا كم مجمري نزا حدا حاونا سددلنا صحفتي بزعبا ناي صمدو تملكت نابهم كنبلاينا حبيرنا نكتاتلا أمر صمدو مالت مساقا مزلون مسكورا بتغان مسكودو بغان كينون بسلامن بفقرن أب معرز غنه ليلان قليلان زيبلو شركنت نني حبار ربحا ويدما علامان تتصميتكا تشاريخكا مسرحن منبارن مالتيو صمدو قد مخلون لعلو خلون زفطرو نگر ويزم صو كستت انتدى هاليو سلامن فقرنيو سلامن فقرن انتلغا كل جزي بحبار عبيتالو ني حبار سلامالو اوفويتا راهوا قسانت حاغوس دستا ازيم كلهم ناي سلام مجلسي ويدما وصيتيم እዚ ኩሉ ጥዑም እቲ ኩሉ ጽቡቕ እቲ ኩሉ ሽሻይን ብላዕወስተን እቲ ኩሉ ዕብየትን ብልጽግናን ወዘተ ከዓ ሰላም ምዝህሉ ጥራዩ ዝርከብ ወይ ድማ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ ንሰላም መን ይጸልእ ዝጸልእ የለን ኩሉ ፍጡር እንስሳታት ይኹን ዕፅዋት ከይተረፉ ሰላም ይደልዩ ስለ ዝኾነ ከኣዩ ኩሉ ወዲ ኣዳም ምእንቲ ሰላምን ቅሳነትን ከቢድ መስዋዕቲ ዝኸፍል እምበኣር ናብቲ ዘምፃአኒ ክምለስ ሓንቲ ኢድ በይና ኣይተጣቂዕን እያ ከም ዝበሃል ክትፀምድ እንተደኣ ኮንካ ምስ ካልእ ከመኻ ዝኣመሰለ ኢኻ እትፀምድ ወይ ድማ ተሰማሚዕካ ንናይ ሓባር ረብሓን ዕላማን ትሰርሕ ወይ ከዓ ብሰላምን ፍቅሪ እውን ከይተደሃፋእካን ከይተጓራፈጥካን ትነብር ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ፅምዶ እቲ ሕመረት ባህልን ልቦናን ብምዃኑ ትሸዓጥየን ብሄራትና ብክብርን ብፍቅርን ብሰላምን ንዘመናት ፀኒሐንን ኣለዋን ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ኩልና ንምስክሮ ንናይ ሓባር ረብሓን ክብርን ናፅነትን ብሓደን ብማዕረን ክቡር መስዋእቲ ከፊለን እንሆ ድማ እቲ ፃማ መስዋእቲ ዝኾነ ሃገራዊ ናፅነትን ልኡላውነትናን ብሓባር ይቋደሶ እዚ ናይ ሕጂ ፅምዶስ ካብ ናይ ተቃዋምቲ ዝመፀዩ ኣይፋል መንግስቲ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ስለ ዝፈርሐ እዩ ኣይ ምስ ወያነ ፅምዶ ዝብል ዘሎ ክበሃል ምስ ሰማዕኩ እታ እቲ ጅግና ስው ኢሳያ ፀጋይ እዞም ሰባት መን እዮም ዝበላ ቅጅል ትብለኒ ብልክዕ እዞም ሰባት እዚኣቶም መን እዮም ኣብ ምክፋእን ምሕሳድን ታሪክ ኣብ ምዝንባዕ ጥራሕ ክነብሩ ዝመርፁ እንታወት እዮም ናይ ብሄራትና ፅምዶ ንመልከት ደቂ ሓላል መሬት ኣብ ሰብዓታትን ሰማንያታትን ድማ ውድብ ህዝባዊ ሓይልታት ዳሕራይ ህዝባዊ ግንባር ምስ ውድብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ስሙር ግንባር ንግበር እሞ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ከዓ ንሰምር ሓደ ውድብ ኮይና ከዓ ንፀላኢ ክንገጥሞ ዝበሃለሉ ዝነበረ ግዜ ፅምዶ ንግበር ማለት ዘይነበረን እዩ ህዝባዊ ግንባርን ህዝባዊ ወያነን ብሓደ ፀሚደን ፀላኢ ክድክርኦ ከለዋ ፅምዶ ዘይነበረን እንታይ ዳ ሕጂ እቲ ክቡር መንግስትና ፅምዶ እንተበለ ከም ሓድሽ ነገር ወሲድካ ሻዕብያ ፈሪሑ ንኢትዮጵያ ዶስ እንታይ ዶስ ከመይ ዶስ ኣብ ታሪክ ቃልስና ህዝቢ ኤርትራ ማለት ህዝባዊ ግንባር መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ማለት እዩ ፈሪሁን ተንበርኪኹን ኣይፈልጥን እዩ ፍርሂ ኣብ መዝገብ ቃላት ህዝብን ሃገርን ድማ ኣይትርከብን እያ ስለዚ ክቡራት ኣሕዋት ደቅሪም ብዝኾኑ ብረብሕኦምን ጥቕሞምን ዝተተንከፎም ቄናናትን ዘባላትን ኣይንንተሃመል መስመርና ንምስሓት ወይ እውን ካብ መስመርና ወፂና እቲ ወርቃዊ ንእስነትና ኣብ ቁም ነገር ዘይብሉ ኩነት ከነሕልፎን ዘርሞ ኮይና ክንተርፍን ገና ብዙሕ ተፃብኦታት ክገጥሙና እዮም ትኩራትን መሰውዓልትን ክንከውን ድማ ይግባእ እዚ ንኩሉ ኤርትራዊ ብዘይ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ይኹን እምነት ኣፈላላይ ከም ደቂ ሓንቲ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊት ስድራ መስዋእቲ ከፊለን ዘምፃኣ ሃገር ሓደ ኣካል ሓደ ኣምሳል ኢና እሞ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደን ብሓባርን ደው ንበል ድሕሪ ሃገርን ናፅነትናን ልኡላውነትናን ዝመፃና ድማ የለን ዝኽርን ክብርን ንኩሎም ዘለውን ዝሓለፉን ጀጋኑ ተጋደልቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ሃገር ዘውሓሱን ዘለውን ጀጋኑ ሰራዊት ዋርሳይን መንደላይን ክብርን መጎስን ንህዝብን መንግስትን ሰራዊትን ብምሉእ ሰማዕታትና ንዘለኣለም ወትሩ ይዘከሩን ይኽበሩን ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ቅድም ብሽክለታ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ንመንእሰያት ምክሪ ወይ ድማ ማዕዳ ኣለዎ ሕፅር ዝበለት እያ እታ ምክርን ማዕዳን ናብ መንእሰያት ዘርግሓ ድማ ከም ዘላታ ናባኹም ከነብላ ሓቢርና ንከታተላ ሓንቲ ድምፂ ኣነስራሕ ኣይነበረ ሕጂ ብዙሕ ግዜ በኣ ስመፅኒ ንዞም ዘለዉ ኣሕዋትና ብፍላይ ንኣሽቱ ትደውለሎም ኣይምሸስኒ
تليفون بيزي تقول كان أنت خوينا تلك ياسن ويدول له ويتيبر له ويكادي يكون تقوم جيم صوت على حجز أمشي كارو لا ما سيزي كون أكيد مشكلة كم زول كوفي وقت كحنت راح تلو كله سهام من على بيعطي بسحلك هذا كوي مكالي هي وقت كخات قبر لك كسارة يقول أبي وقت كخا أو 10 شو متعامل كسب ورسالة ساعات تزي كسب كلام قالوا تروح ميول سلزي تحنتي كبلاد دلي ويكا لقات من نعي جمعاتي من مهار مالتني أبو زح جزي خان ري فعت غاردم تخلو ورح خلط ورح جرام بو جرام طرف ولا كونتراتهم سنة عمل كله قال تدلوا درجات سن كما عقولوا خلو إيوه سلم تحدث غادا ما يبدأ فلوتي تارجع بس حميتاو تزنت عاد غادا ماي دقة UCI ناشنال تيم وكيل الخير سلزراء له سلزراء نحن كابز حجيات الجيم جاسنا علامة نقدر لنا بلاس زراء واسكات وقوم يقول سلام تاي حليل كاسة تخوني كو خطابعك يقولوا زغد مشلة تازن عم على الإخلوط حلك الجماعة لم ينتهي يعني بنفسه سلام تاي دانيال نيرو ناتو نيرو مرهاون نيرو عرشان يعطشان عسرت حموشن دانيال ناتو كموت خلو دانيال مرهاون كموت خلو خابتور فرانس كابتن سايكل جيرا لك كم زمن عايز تقبل من ماونتين بايك نقول هاي فوقينا كاب ايربورت صاب بحث مسكرة منا أمشي هنا دعمي خا تعرفوا توهم مالتي أنا قاومي إلى أبزي لما زاخلو عامي زمنا أشتغل كلهم بدعمي تحركش السلام تاي بكاتراني اللي وضع خبرت حلس كاتر ليت من حل الميرا ستيل سافجون حلمي عيتود أنا سلام تاي بس حيله تدبي تحقا كسب جنوح عامات كوبي نفسين سدرين هاجرين خوم مالتي تغني علامة صحيح كاسو يلو سافج كوم الكون علامة خلونا لو نقول لها نقدم شيء تهنجم الكلنا زي ناب من إسيات زغنعيو من إسيات كل جزء جزينا بعجباب كنت قملو كم زلنا مصاينا كنوحس كم زلنا ناب زغن يكون كال حما نجارات كنا دهب كم زيبلنا جزينا بجوبو كنت قملو مصاينا كنا تطح كم زلنا معدن مخرن حبريتان من إسيات كهب صنيحو بروفيشنال تقداماي إيرتراوي بينيام جرماي مزي بزتها حزون أبزوان زي نري أدلنا أتي بصلاتي تمويلو نمن إسيات إيرترا نمدقاب نمن إسيات إيرترا مصايهم نمصلمات أبي حنفشفش نحدهم كم ناقطو نمكبار كسر حلو صنحه ويدما نز مسرح زي تعاسيبهم أب تكبار كوعلو زصنحو حجي تمليسهم نحدهم مع مسانو تحقي بتشق قبلو جميرو مالو من إسيات دما نزي كعزبون كستوعلو لنا اللوم تتنقو نبلو دلنا هاب زي مخنيات هيكونن نزات السعب فيديو دما حبيرنا نكتاتلا جبار نادرش متخخاب جن كاب مقبار حدو بيز بزح حتى خلق لنا كان نسي بزن خلو زلنا جاب تدا كابانا تصفى غوريت تسرعتي مو بوليتيكا وقناتات نايتخا محر تغيرو مس شعبي انا فرق الحقاتي قدام الناس تسمع انت ايتلكاني امونغو خلتي ام حيدي امونغو شعبي انا امونغو ابين تقاومت زي محجاز بي يابز كون حاجه زبر وعلو نسي امونغو خلت هاجرات نايترتا قدام تقاومت زي محجات راح يكون سعيد كان يمهبون مسرح متصخل السغاب باسبورت ناي امريكا حيت كان ترانا وخيد كان ساعتهم 9 حاجه خاب متمليسكا وتم 9 ساعات زور كان مودات تصبحنا بحسمتهم الحرب بايتا زرع حق زي فترك نفسهم كان اخلوا اتليس تواجم كل حلول زقول ودا وقت تطر لهم كان كان زقول لكم بوليتيكا مقيار ماتيس فانتي سون بوصل زقول كابيتا حزن تغنى حيل الحرب تركا 3 4 10 حرالي كوينسي ما تكعت سلك خون زلها اتيابي تيتا زلو منكستي مس سرعه زندنا خبرايكن عرق خبرايكن ما تكعت انا عخاسر دريكاز بزغنه 4500 عطق ايكونن حدا سب كمان برت تعاطيقو ناب برغا زوصالكا ايتركبني انتاينا خنبل دلينا كن منسيات بفلاي دما ابا اديس ابا تارجت بمقبار بزحلف عامات يكون ابزي عامات زي كاب زحلف عامات ونحجي بفرق ودي لهم رينا يمينا تي زبزح ون تردي وي اكايد سقيلو ناي عصبنت اكايدا مخانو بزحات منسيات تردي امم ابزنا يزحلف دما كاب دغ بمخات حلفتكم ينا بمبال اب تحتي سرعه ود بشاشا زتعاسبو نغلغل منسيات كدنا غروري ان انت عزيبنا ازي دما تحقي ينغركم الله نحنا عين طقمكم لينا نحنا او اخيبا غيرناينا نابت زلنايو اوروبا نملس منسيات
ኣብቲ ዘለኹሞ እቲ ኣባኹም ንገብሮ ዘለና ተግባራት ኣየዋፃእኩምኒ ኢድኩምን እግርኩምን ኣኪብኩም ጀማልኩም ሒዝኩም ስቕ በሉ እዩ ዝብለኩም ዘሎ እዚኣ ከዓ ብተደጋጋሚ ንዛረባ እዞም ሰባት እዚኣቶም ወረቐቶም ዘጣጥሑ ወረቐቶም ዘለዎም ፅባሕ ንግሆ ዝኾነ ነገር እንተ ደኣ ኣጋጢሙ ሰላም ይኹን ካልእ ይኹን ዝኾነ ነገር እንተ ደኣ ኣጋጢሙ ግዳይ እትኾኑ እቶም ኣብኡ ዘለኹም መንእሰያት ኢኹም ብተደጋጋሚ ድማ ግደፉ ንብል ኣለና ነዚኣ ከይሰማዕኩም ወይ ድማ ነዚ እናሰማዕኩም እቲ ትኸድዎ ዘለኹም ኣካይዳ እንተ ደኣ ቀፂልኩሞ ግን ንፅባሕ ንግሆ ንዝወርደኩም ሳዕቤን ወይ ድማ ንፅባሕ ንግሆን ዝወርደኩም ሕማቅ ነገራት ተሓተት ናይ ነብስኹም በዓላትኩም ኢኹም ማለት እዩ ካልእ ንብሎ ነገር የብልናን ግደፍ እናበልካዮ ናብ ሓዊ ተኣትለኻ ግደፍ የጥፍኡካ ኣለዉ እናበልካዮ የጥፍኡኒ ድላየ ምግበሩኒ ሂወተይ ናቶም ኢልካ ንሕር ድሕሪኦም ትኸይድ ኣለኻ ኮንካ ግን ንዓኻ ይምልከት ናትካ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ሰሙናት እውን ንሪኦ ዘለና ሓደ ጉዳይ ኣሎ ስርዓት ወዲ በሻሻ ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ብተደጋጋሚ ምስ ኤርትራ ዕረቑኒ በጃኹም ምስ ኤርትራ ኣቀራርቡኒ እናበለ ይብል ብታሕቲ ታሕቲ ድማ ኣንጻር ኤርትራ ዝቐንዐ ጓስጓሳት ወይ ድማ ዝተፈላለየ ናይ ኩናት ፕሮፓጋንዳ ክነዝሕ ንከታተሎ ቀኒና ሕጂ እቲ ቃናታት ይቀያየር ኣሎ بخمي تقنات الزكاير ذلها حبيرنا نرايو ድንፋታ ከምድጃው ላይ እስኪወርድ ነው በመጨረሻም አብይ አህመድ ከኤርትራ መንግስት ጋር አስታርቁኝ ብሎ የቻይና መንግስትን አማላጅነት ልኳል የኢትዮጵያ ኤምባሲ በቤጂንግ ይሄንን ከ12 ሰዓት በፊት ለጥፏል መልእክቱም የሚለው ኢትዮጵያ ለሰላም ዝግጁ መሆኗን የኤርትራ መንግስት በአገራው ጉዳይ ጣልቃ መግባቱን እንዲያቆም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ደግሞ የኤርትራ መንግስት ላይ ጫና አሳድሮ ወደ ሰላም ስምምነት እንዲመጣ ያደርግልኝ ነው ምንለው እኛ ይሄንን ነው ማት ጨርሰውን አትጀምር ጲጵያም ነህ ምንለው አብይ አህመድ ነው ጀሌዎቹ ለዚህ ነው የብልጽግና አክቲቪስቶች ቀይ ባህር ደርሰው አሳያ ጠመዱ ቀይ ባህር ላይ ቤት ቀልሰው መኖር ጀምረዋል ብልጽግና ግን ገና ከአዲስ አበባ አልተነቃነቀ ፋርሴ ቡላ የብልጽግና ኩፋ አክቲቪስቶች ግን እጅግ ያሳፍራል መንግስታቸው ለአንድ ነገር ታማኝ መሆን አይችልም ለአንዲት ነጠላ ነገር ታማኝ መሆን አይችልም እንኳን ለትልቁ በመጨረሻም የቀይ ባህር ጉዳይ በዚያ ነው አሳ ለማጥመድ እንግዲህ በየወንዙ መሽለክሎክ ይቻላል የብልጽግና አክቲቪስቶች حقيو እዚ በተደጋጋሚ አንጻርቲ ስርዓቱ ወድ በሻሻ ዝቀንዐ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ሓበሬታታት ዝህብ ዝነበረ እዩ ሕጂ ድማ ከምዚ ንሰምዖ ዘለና ፈኸራ ናይ ሽሮጥ ኣይታ ክሳብ ዝወፅእ ዓይነት እዩ ኣካይዳ ናይ ወድ በሻሻ ጉዳይ ባሕሪ ኣብቅዕ እዩ እቶም ናይ ወድ በሻሻ ዘረባ ኣሚንኩም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተጋውሑ ሓንሳብ ዓሰብ ክንከይድና ዓሰብ ክንኣቱና ዓሰብና ህና ይናበልኩም ጌናውን ካብቲ መንበሪ ገዛውቲ ዝተኻፈልኩም ኣብ ዓሰብ መሬት ዝሰራሕኩም ብሕልሚ ትነብሩ ዘለኹም እቲ ጉዳይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣብቅዕ ይብሎም ኣሎ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ኢልናኩም ኢና ቅድሚ ሕጂን ወዲ በሻሻ ዝኣመነን ማይ ደሓቆነን እዩ ግደፉ ኢልናኩም ኢና ጉዳይ ኣብቂዓ ኣብ ቤጂን ዕረቑኒ ክብል ጀሚሩ ኣሎ ብመንገዲ ናይ ቻይና ብምባል ሓበሬታ ዝሃቦ ኢና ንርኢ ዘለና ካልኦት እውን ኣለው ንስማዕዮ ካልኦት እውን ኣለው ዳያሎግ ይላል ዳያሎግ ምንድነው እዚህ ቤት የሚወራው ብልጽግና ቤት ምንድነው ያለው ምንድነው የገባው በምን ቋንቋ ነው እነዚህ ሰዎች የሚያወሩት እንዴ there is no country called Eritrea ካሉ እኮ ሳምንት አልሆናቸውም ኤርትራ انت اسمن غريمو يتزارب ዘሎ እንታይ ዓይነት ብምንታይ ቋንቋ እዮም ዝዛረቡ ብምንታይ ይዝርዶ ምንታይ ዓይነት ሰባት እዮም ይብላሉ እጂሲ አዘራርቡና ዝበሃል ዘሎሲ እንታይ ዓይነት ሕሙማት እዮም ተደኒቁ በቃ ተገሪሙ ይዛረብ ዘሎ ምክንያቱ ብዝሓለፈ እዋናሲ ሰሙን ኣይገበረን ኤርትራ ከም ሃገር ኣይንፈልጣን ኢና ካብ ዝብሉሲ ሰሙናት ኣይቆፀሩን ሕጂስ እንታይ ይረኺብዎም ምግራሙ ወዲ ዘሎ የሚባል ሉዓላዊ ሀገር የለም አላላችሁንም እንደ ሰሞኑን አናውቅም በምን አግባብ ነው ሄደው እውቅና አንሰጥም ለኤርትራ ካልክ በኋላ ያንድን ሀገር ሶቨሬኒቲ ሉዓላዊነት ዲናይ ካደረክ በኋላ it was official statement
ኖ ተራ ድራማ አይደለም። ቤኒሻንጉል ላይ አማራ ሲታረድ እንደምትሰጠው አይነት አስተያየት አይደለም። ኦኬ እዚ ኩሉ ትዛረብዎ ዝነበርኩም ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ልኡላዊት ግዛእታዊ ሓድነት ዘለዋ ሃገር ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ፍልጥቲ ዝኾነት ሃገር ማለት እዩ ኣብ ልዕሊያ ትገብርዎ ዝነበርኩም ፕሮፓጋንዳ ወይ ትነፍሕዎ ዝነበርኩም ከም ሃገር ኣፍልጦ ኣይንህብኒ ኢና ሰነድ ኣይረኸብናን ዶኩሜንት ኣይነበረን ኢልኩም ትዛረብዎ ዘለኹም እዚኣ ልኡላዊት ሃገር እያ ተራ ሃገር ከይመስለኩም ተራ ክልል ከይመስለኩም ቤንሻንጉል ኦሮሞ ዋላ ገለ ከይመስለኩም ኢሉ ይዛረቦም ዘሎ ክርስቲያኖችን ኦርቶዶክሶችን እያስጨፈጨፍክ እንደምትሰጠው አይነት አስተያየት አይደለም። ኣስላምን ክርስቲያንን እናጨፍጨፍካ እትህቦ ርእይቶ ወይ ድማ ኣስተያየት ኣይኮነን ንብሎም ኣሎ። የአንድን ሀገር ሉዓላዊነት ዲና ያደረጉ በፓርላማ ተገኝተው ተዛለቁ፣ ተሳለቁ፣ ተዛዛቱ እንዴ ያንን ሁሉ ጥላቻ ያንን ሁሉ ከሊቅ እስከ ደቂቅ ሀገሪቱ ውስጥ ያለ ሁሉ የሀገሪቱ አጀንዳ የኤርትራ 3 ሚሊዮን እኮ ናቸው 2 ሚሊዮን እኮ ናቸው እየተባለ በሀገሪቱ ጦር አዛዥ ነን በሚሉ ሰዎች ሳይቀር በዛ ደረጃ ኣብ ፓርላማ ከይተረፈ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ልዕላዊት ሃገር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብዙሕ ፈቐራታት ብዙሕ ተሃዲዳት ክገብሩ ሰሚዕናዮም ክዛረቡ ርኢናዮም ክሳብ እቲ ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ ወይ ድማ ማዕርግ ዘለዎ ወተሃደራዊ ማዕርግ ምክልኻል ናይቲ ሃገር ከይተረፈ ክሳብ ብኡ መንገዲ ፍኻራታትን ጃህራታትን ክስንድው ርኢናዮም ተዓዚብናዮም አፋቸውን ሲከፍቱ በዛ ደረጃ ስለዚህ እዚ ኩሉ ብከምዚ ዓይነት ደረጃ አፎም ክኸፍቱ ጸኒሖም ራሳቸውንም ሀገርንም ሲያወርዱ ከርመው አሁን ደግሞ በጉድ ፌዝ ኦኬ በጉድ ፌዝ ሬዲ ነን ዲያሎግ ለማድረግ ከኤርትራ መንግስት ጋር ዲያሎግ ለማድረግ እና ዲፈረንት ፊውቸር የተለየ ፊውቸር እንዲኖር ነገ እንዲኖር ደግሞ ለመስራት ዝግጁ ነን እንዴ አጠፋችኋለሁ ከማለት ከመቼ ወደ ዲፈረንት ፊውቸር ከምዚ ክንሰምዖን ክንከታተሎን ፀናሕናይ ብሓፈሽኡ ክነጥፍኦም ኢና 3 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎም ውሕዳት እዮም ንሕና ክንዲዚ ሚልዮን ህዝቢ ኣለና ዓሰብናህናዩ እዚ ኩሉ ተሃዲድን ፈኸራን ኣብ ማይ ኣትዩ ሕጂ ተመሊስኩም ክንዘራረብ ድልዋት ኢና ኣዘራርቡና ትብሉ ኣለኹም ብምባል ምግራሙ ወዲኡ ገሪምዎ بقدم እውን ብተደጋጋሚ ንዛረቦ ነዚ ወዲ በሻሻ ኣይትእመኑ እዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ዘላ ሃገር ፈርከሽከሽ ከብላዩ ንጥፍኣት ሒዝዋ ዝኸይድ ዘሎ ብተደጋጋሚ ንዛረቦ ዘረባታት ኢትዮጵያውያን ድማ ሕጂ ብንጹር መልክዕ እንታይ ዓይነት ስርዓት ምዃኑ ተረዲእዎምን በሪህሎምን ኣሎ በዚ መንፅሪ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ንሪኦ ዘለና ብዙሕ ተቃውሞታት ዘሰዓበ ሕንፍሽፍሽ ንርኢ ዘለና ብኩናትን ወረ ኩናትን ተሓሚሶም ነንሕድሕዶም ምትእማን ስኢኖም እቲ ሃገር ናብ ምክፍፋል ትኸደሉ ዘላ መንገዲ ዘጋጥም ዘሎ ትፅቢት ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ብከምዚ መልክዕ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይዝርጋሕ ኣሎ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ናይ ኢትዮጵያ ካርታ ካብ 2026 ጀሚሩ ከጋጥም ዝኽእል ብምባል ዝዝርጋሕ ዘሎ እዩ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም እዚ ሰማያዊ ሱዳን እዩ እዚ ድማ ጁባይ ሳውት ሱዳን ኢትዮጵያ ትርእይዋ ዘለኹም ኣብዚ እናሃለት ትግራይ እናሃለት ኣብ ቢጫ ዓፋር እናሃለት ኣብዚ ጅቡቲ ሶማል በሙሉ እዚ ሰማያዊ ኬንያ ብሓፈሽኡ እታ ኢትዮጵያ ትብላ ዘለና ሃገር ብከምዚ ዓይነት ተቆራሚማ ክትተርፍ ተኽእለታት ኣሎ ብምባል ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተፈላለየ ማዕከናት ዜና ይኹን ማሕበራዊ ሚድያታት ነዚ ይምዝግባን ይዝርግሓን ኣለዋ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት እዞም ካብ ትግራይ ሓኪሎም ኣብ ትሕቲ በዓል ጌታቸው ረዳ ተዓሲቦም ኣብ ትሕቲ ወዲ በሻሻ ኮይኖም ባጀት እናተሰላዓሎም ከምኡውን ዕጥቂ እናተዋህቦም ኣብ መሬት ዓፋር ኮይኖም ክሳብ ኤርትራ ዝቐንዐ ፈኸራታት ክገብሩ ዝፀንሑ እንታይ ተረኺቡ ዳ ሕጂ ቃንኦም ዝቕይሩ ዘለዉ እውን ክንሪኦም ኢና መጀመርያ ቅድሚ ሕጂ ዝብልዎ ዘለዉ ዝነበሩ ክንሰሚዕ ኢና ሕጂ ዝብልዎ ዘለዉ ድማ ክንርኢ ኢና ንጎ ዶክተር አብይን ፕሬዚደንት ኢሳያስን ዝተፈጠረ ግጭት ምክንያቱ ውዕል ፕሪቶሪያ እዩ
أوعل بريتوريا مخنياتو ناي بريزيدنت إسياس دليت تقراي تبهال تدفع حوحت تبهال تدفع لليتي نيرو ياو دكتور أبي خعا نولول ملسيو مالتي تقراي البهال كتفيه ولي حوحت البهال ون كتفيه ولي استهاغلي خلي الامنت مالتي بزل مصا امونغو إسياسن امونغو أبيين باستفتيرو تخوراريوم تساليوم مالتي تقلويتهم زوم ناي حوحت مرحت زوم قجلة دحرت كن نافتي حزب تقراي يدفع مريت تقراي يدفع حوحت بهال تدفع إلو بس ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ዝተባዓሰ ኢሳያስ ዕርክነት ፈጢሮም እኒአው ፅምዶ ብዝብል ማለት እዩ ኣብዚ ሓለፈ እዋናት ዝብልዎ ዝነበሩ ዝፍክርዎ ዝነበሩ ሰሚዕና ኣለና ርኢና ኣለና ሕጂ እንታይ ስለተረኽበ እዩ ሕጂ ቃና ዝቕየር ዘሎ ሕጂ ቃና ቀይሮ መፂና ኣሎ እንታይ ዝብለና ዘሎ ሓቢርና ንራእዮ ኤርትራ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን የህዋት ህዝቢ ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ እዩ ስለዚ أمونغو خمزلو أمونغو حزب إيرتران ويكع أمونغو منغست إيرتران أمونغو منغست إثيوبيان زلو زي مكراو بسلامة ومنقد خفتح يقبع أتم إيرترا خوينكم تنطفوا زلهم محوراو ميديا نطفتي كمون بإثيوبيا قد تنطفوا زلهم محوراو ميديا تنطفوا زلهم أكلات أمونغو إثيوبيان إيرتران كوينات تخفيتون زفس سدم تطاو نمبال قدمتو كوينات بزعوا سلام نور حبيرنا زوم ما أخل آتيو كل جزء بزي دم زي نبر حواس بهال أكل أقعنا تحزو بإيرترا سايدون كم أتم من أول سعيد كالوت أكتيفيستا نو جزء كنوه يقولنا حواس بهال سرعة أقعنا خنا تحزو يدلنا سلزة أمونغو يتبي أنا أمونغو إيرترا صبو ركبات كلي جبا أنشوا خلطة عندير لخبات سمعوا እዚ ዝኸይድ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ብከምዚ ዓይነት እትቃና ክቀይሩ ገይርዎ ማለት እዩ ባዕሉ ብዓብዩ እቲ ስርዓት ወዲ በሻሻ ሓራራ ኢሉ ኣብ ስሪኡ ኣብ ትሸነሉ ዘሎ ግዜ ባዕሉ እዚ ትማሊ ዝፍክሩ ዝነበሩ ኣብ ሻዕብያ ከምዚ ገይሩ ሻዕብያ ንህዝቢ ትግራይ ከጠፊኡ ሻዕብያ ከምዚ እናበለ 24 ሰዓት ብብልፅግና ዝተዋሃቡ ሓበሬታታት ዘመሓላልፍ ዝነበረ ሕጂ እቲ ኣንፈት ወይ ድማ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣብ ዝቕይረሉ ዘሎ ግዜ ከዓ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ንሻዕብያ ምሳና ተሓባቢርኩም ንሕወሓት ኣጥፍእዎ ክብል ከዓ ጀሚሩ የለን ከምታ ዝኣተኻያ ባዕልኻ ውፃእ እያ ስለዚ መንቀራቅሮ ምስ ኣተኻ ሕጂ እታ ገመድ ኣብ ክሳትካ ኣትያ ናብ ምሕናቕካ ኣብ ትኸደሉ ወይ ድማ ትሰሓበሉ ዘላ ግዜ ሕጂ ተመሊስካ መፂኻ ኣብዚ ፃድቕ ክትፃወት ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ንሎሚ ኣዳሊናያ ዝነበርና መደባት ነዚ ዝተኸታተልኩሞ ይመስል ነይሩ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ፍልይ ዝበለ መደባት ክሳብ ንራኸብ ድማ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ንዓኹም ይኹን ብሩኽ መዓልቲ ነባት ሚድያ